So, ngayon, may challenge kami. Then, meron kami ditong dice and tatlong paper. Then, may isa rin kaming pen. So, yung game na to is yung kung ano yung lumabas sa dice namin, kunyari, i-roll namin siya. Tapos, 1 yung lumabas. Syempre, mag-iibataya muna kami. Tapos, kung sino yung iba, siya yung mag-roll ng dice. Then, kung ilan yung lumabas sa dice, ayun din yung isusulat yung text sa paper. So, simulan na natin. Tara! Yung kasama natin ngayon is si Yaya! Then, next there is si Mama. So, kung sino po yung manalo is may 100 na prize. Ayan. Okay, basta? Yung saan makitambo? Hindi, maiba tayo. Kung sino yung maiba, siya yung maglalagay na mag-roll. Tapos maglalagay. Maiba! Taya! Maiba! Taya! Maiba! Taya! Ay. 3! Three. Next. Maiba. Maiba! Taya! Yes. Siya yung wala pa. 6! Six. Oh, wow! Wow, sana all! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Next. Maiba! Taya! Yes. Ano ba? Siya yung wala pa. 2. Ito naman. Ba't ganun? Ganun nga i-challenge. Dapat kami kung sino una. 2. Next. Maiba! Wala. Taya! Roll the dice with dice. 3! Next. 1, 2, 3. Ganun talaga pagka-challenge. Maiba! Taya! Ulit. Okay, roll the dice. 1! Oh my God. 1 lang. Next. Maiba! Taya! Here. Next. Dapat na ka, ano, hindi mo 3. una. Challenge nga. Okay. 1, 2, 3. Next. Next pa rin. Taya. Maiba! Taya! Maiba! Ay, maiba! Maiba! Taya! Makulit. Ay, sayang! Ano? 1 lang. Next. Maiba! Taya! Galingan mo! Pulo ka kasi ano eh. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Next. Maiba! Taya. Taya! Maiba. Taya. Wow! Oh, i-roll mo na ang tayo. 5! 1, 2, 3, 4. 5! Next. Maiba! Taya. Taya! Roll. 4! Mukhang si Mama na lang. 1, 2, 3, 4. Swerte. Maiba! Taya! Maiba! Taya! Maiba! Taya! Ah! Ano ba kasi ito? May pinagpilay. 5! Hala ko. Ano talaga yan? Magkano sila? 3, 4, 5. Ito kasi laro. Maiba! Taya! Oh, ulit. Galingan mo kasi, isipin mo kasi, di ba una namin pinaano? Yes, Tapos yung pangalawa, ganun. Isipin mo kung ano yun. 1, 2, 3, 4. May dumikit na pera, kaya pala. Next. Maiba! Taya! Oh, ulit. Mm. Panalo na ako. 1 lang. Next. Maiba! Taya! Ah! Para 6, 6, 6. Oh! Ano lang yun? Next. Maiba! Taya! Ako ulit! Nabibig ko na yan. Nalilito kasi ako eh. Sige na, okay na yun. Sunod-sunod ka na kanina, what? Diba? Si ate ganito, tapos ikaw ganito. Mamaya, ano eh, Okay si- lang. ano bibilihan ko? Maiba. Taya. Oh, ako ulit. Oh. Sige lang. 4. Yes, 4. 1, 2, 3, 4. Maiba! Taya! Oh. Dali. 6. 5! 10 sa'yo. Habol na yan. 3, 4, 5! 5. Next. Maiba! Taya! Oh! Dali! Wala pa. 5! 15 na! 1, 2, 3, 4. 5! Next. Maiba! Taya! Ako na! 3! Lagi mababa na kukuha ko. Ikaw, bigyan din. Next. Maiba! Taya! 3!
Four. 1, 2, 3, 4. Parehas lang tayo, ma. May May bata. Mas Mas kakabalang ko, di ba may manalo? Four. 1, 2, 3, 4. Next. May bata. Kala niyo, may isa niyo. Ay, Dice. One. may bataya. Oh. One. Wala doon din. Door, please. May iba. Taya. Yes! Tapos ito lang, no? 1. Two! Oh, Two. may bataya. Ulit. One, no! May May iba. bataya. Six muna. No. Five. Not bad. 1, 2, 3, 4, 5. Pagka sobra na, halimbawa, 3, dapat 3 na lang makuha. Tapos pagka sobra na, bawal yun. Kasi saan mo lalagay yung... May bataya. Wala. May bataya. Six. 1, 2, 3, 4, 5, 6. May May iba. bataya. May May iba. bataya. 5. 1, 2, 3, 4. 5. 2, 4, 5 lang. May ba? Taya. Ha? May iba. Taya. 5. Oh! Wala kasi meron tayo. Next. Wait lang. May iba. May bataya. Oh. One! May iba. Bataya. Hindi ba kayo nanalo? Six. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nahabol na ako. May iba. Taya. May May iba. bataya. Ako. Hello? Hello? No, 2. Dapat 2. Oh! Dapat 3 ah. May bataya. May bataya. Wow, 3. Ito na lang sa'yo, ma. Ito na lang sa'yo. Ito pala. May bataya. Ano, 3? 3. 4. So, yung isa na lang. May bataya. May May iba. bataya. 2! Isa na lang. Oh my God. May bataya. Ay, naku naman. Really? No, no, no. Good. May bataya. 4. May bataya. Oh. Yayam na. Nahabol na si Yayam. 3. Sakto. Ilan lang yun? 7. Next. May bataya. 3. Oh my God. May Para kasi bataya. kailangan to. Dala ka 2. Tururong. 2. May bataya. 2. Ayun yung kailangan mo. Maiba. Ano to? 6. May bataya. Hindi. Yayam. Ay, akala mo ikaw. 2. Tumabos siya. Oh. Wala lang. 1, 2, 3. May bataya. 4. May bataya. 4. Wala. Maiba. May bataya. 3. 2. Ito, nilayo ko na. Diba? May bataya. May bataya. 1, 2, 6. Maiba. May bataya. 3. Huwag ginawin sa akin. May bataya. 4. May bataya. 2. Kailangan mo ka. May bataya. Wala nang lalabas na 1. 2. May bataya.